Oke, kembali lagi bersama saya John Battle. Kali ini kita akan melanjutkan karir mode Sassuolo dan kita akan melawan Cremonese ya. Dan tentunya kita akan melihat schedule kita dulu. Kita akan melawan Cremonese, Bologna di Cup, dan juga Parma serta melawan Cagliari ya di sisa bulan April ini. Di bulan Mei kita akan ada 3 pertandingan. So, kita menyisakan berapa berarti 6 pertandingan liga dan sisanya cup ya. Sekarang kita berada di peringkat kedua dengan selisih berapa tuh? 7 poin ya atas Napoli di pemuncak klasemen. Ya kalau bisa sih kita harus sapu kemenangan lah ya. Tapi ya walaupun berat kita tetap optimis. Dan kita advance dulu. Kita kemarin kalah lawan Real Madrid ya dengan agregat 4-2. Sorry. 4-4-2 ya Cremonese ya. Kipernya bukan Emil Audero lagi karena dia main di, maksudnya klub aslinya kan Como kan. Mungkin udah balik ke Como. Oke, kita bisa istirahatkan beberapa pemain kita lah ya. Baikone akan kita mainkan karena ya gitulah. Atau Burger Kone sini. Mungkin kita akan bisa mainkan, mencicil pemain-pemain seperti Poli. Kita akan mainkan ya. Kita akan kasih jam terbang lah ya untuk pemain-pemain ini. Ramos boleh, si Marquet, terus Conti, Nemanja Matic tuh, Ferrara. Ntar dulu, Ferrara ya nanti aja lah ya. Kabar beberapa pertandingan terakhir main bagus pak ya. Colin Savage, Olise. Bisa kita mainkan si Guignard. Tengah kita kasih si Guignard lah ya. Atau mungkin kita bisa mainkan Ferrara. Cuman dengan Turatis kita masukkan aja lah ya. Giovanni Zini, stadion dari Cremonese. Dan kita akan langsung menyaksikan babak pertama antara Sassuolo melawan Cremonese. Kita main sabar-sabar aja. Sloani di situ. Sergio Milinkovic Savic pada kabar. Balik lagi pada Savic. Manuel Kone. Burger. Kone di pertandingan sebelumnya, di episode sebelumnya dia mencetak gol indah ya lewat. Anjir, Milinkovic Savic dong. Oke, Manuel Kone aja lah. Anjir, kurang nyampe kepada Savic. Aduh, terlalu ke depan tadi. Oke, Cernisola ya, Pizzella. Oke, Manuel Kone masih membayangi pemain tersebut ya. Ada Burger di situ, ada Pras, ada Burger.
Oke, Guingat. Bersama Guingat bekerja sama juga. Oke, sprint aja, sprint. Sikat. Wih, sih. Guingat, bos. Anjir. Tendangannya ya. Anjir, kerjasama Guingat dan Guingat, kakak adik ya, diselesaikan dengan baik dengan kaki kanannya. Oke, selebrasi Mike Tyson ya, meninju-ninju. 13 penampilan 2 gol is oke lah. Karena dia jarang kan starter, dia biasanya main sebagai pemain pengganti. Ya beberapa kali lah starter, cuman GG lah daripada Sloane. Tapi ini kesempatan bagi Sloane ya untuk menunjukkan permainannya, karena kita melawan tim papan bawah ya. Ya walaupun kita tidak bisa meremehkan juga, cuman tasnya apalah itu beda lah. Nah, gini-gini ente bisa menunjukkan skill ente, bro. Manuel Kone. Alah, burger. Ente menurun banget, bro, sumpah. Atau mungkin gara-gara nggak pernah dimainin apa gimana ya? Atau ya emang menurun aja. Gak bisa, Pak. Gak bisa. Wasah, corner kick kan? Oke. Corner kick. Anjir kok. Lincoln Savage di mana dia? Di belakang ya. Gak jauh berarti. Waduh, masih ada backnya itu dong. El Kabar. Uci. Anjir, Guingat. Ngeri-ngeri sedap ya. Ini pengganti Berardi dan Olise nih. Silvestri. Aduh. Oke, good job, Burger. Bentar dulu. Oke. Alah, Kone. Siapa? Guingat. Kelamaan tadi ya, hold bolanya. Sekarang Sernisola. Para Pezzella. Sernisola. Pezzella. Nasti. Good job. Ntar Pak, pelan aja. Pelan tapi pasti ya kan. Aladuh. Lihat saya ke Guingat itu, Pak. Oke, Sloane tanggung jawab, good job. Saya suka dengan etos kerja seperti itu ya. Jangan bola langsung bertanggung jawab. Lincoln Savage. Anjir, anak sekecil ini suruh menyundul, Pak. Aduh, shootingnya kurang ya. Tim tengah kita nggak ada yang shooting, Pak, kecuali si Kone. Langsung aja babak kedua. Unggul 1-0 ya, cuman kita harus skill the game lah. Pezzella. Bentar. Folino. Oke, Folino. Clarkson ya. Sorry, lagi pilek. Oke. Anjir. Alah. Anjir. Pezzella keluar ya. Aduh, kok dilepas, Cok. Kok
bersin terus ya. Musim pancaroba ya. Oh nih, bentar dulu. Solane. Aduh. Solane sih kagak bisa ya. Alah. Lo terburu-buru kan? Oke, Berger, good job, good duel. Milinkovic Savic. Alah, kemana nih? Bentar. Berger, bayangin aja Berger. Oke, Reze. Bahaya. Alah, oke. Wingnut. Berger dapat. Manuel Kone. Alah, anjir, Milinkovic Savic kosong cok, harusnya di Ek langsung tendang Santoro. Aduh, Santoro kurang ya. Malum lah, masih muda, dari akademi juga kan. Kabar ente bro. Kabar mengabar. Anjir, ini bisa dicegah dong. Bahaya. Mereka lebih cair ya mainnya di babak kedua ya, Cremonese, daripada babak pertama tadi. Oke, si Ferrara good job ya. Aduh, burik banget cok umpannya cok. Ganti pemain ini cok. Did look on for them, but not to be. 5 minutes to go. Milinkovic Savic. Now a decent possession. Ajar. Alah. Failing to hit the target. Good effort though. Marquez, Ramos kita gantikan gini. Conti. Kita gantikan Santoro lah ya. Berapa main nih? 1, 2, 3, 4. Oke. Poliseto Rame lah ya. Biar ada penyeimbang lah di lini depan kita. Oke. Clarkson. If you're wondering about stoppage time, 1 minute to be added on. Oke. Kemenangan penting ya lawan Cremonese 1-0 dan skor tipis. Gol dicetak oleh Guinart sayap. Asis juga dari Guinart, kakak adik itu, anak kembar kayaknya. Match fact. Oh anjir, mereka no shot loh. Kone ya sebagai man of match. Oke, Parma, Inter Milan imbang semua. El Kabar. Semua pemain menunjukkan progres yang hampir semua menunjukkan progres positif ya. Dan kita akan melawan si Bologna. Ntar kita ada di posisi berapa sih? Serie A sekarang 2. Anjir, belum main dong Napoli. Moga aja kalah pak. Oke, lawan Bologna di leg kedua ya. Akan bermain di Stadion Napoli dengan formasi 4-3-3. Oke.
Ah, mana tadi? Oke. Press conference terlebih dahulu sebelum menghadapi Bolonya. Domenico Berardi, Rio Gumoha, juga Conor Gallagher. Ayo, langsung kita save dulu. Ntar hasilnya berapa ya, Cok? Oke, mereka menang ya, selisih 7 poin. Oke. Harapan masih ada, tapi semakin menipis lah ya. Oke, berapa hari jeda kita nanti? Oke, 3 hari kemudian kita akan melawan si Parma. Parma juga yang mengalahkan kita di musim lalu ya, sering merepotkan juga ya. Kita pakai Kone dulu aja leh. Sloan ini gak tolong, Cok. Volpato. Kita boleh masukkan si Santoro lah ya. Oke, ini. Nah, oke, aman. Ya, kita udah gagal di Liga Champions. Will he stay or will he go? Ya. The interim manager knows that success today Itulah yang might terjadi, Pak, benefit ya, the lawan long term. Real Madrid, Pak. Failure could mean a different path. Kayaknya dia mereka juara lagi ya di Liga Champions di musim ini, di series ini ya. A warm welcome to you and thanks for Colongan, joining us Pak. for another Saya game jadi live on EA akhir TV. Padahal My saya name's udah Guy sering Mowbray. banget ya. Sue Smith is alongside me for commentary and we'll discover who goes through here with the second Oke, leg nice of try this ya. cup tie. It's Bologna and they play Lawan Sassuolo. Bolonya sekarang. Oke, Thuram. Tuh. Saya sabar-sabar dulu, Thuram. Henderson. Nah, Kone. So much given away is cleverly won. Here's how Bologna line up. Anjir, Cok, rapet, Cok, pemainnya. Pak Rio. Bentar. Gak bisa. Kita main lebih tenang aja ya, atur tempo aja lah ya. Kone. Olise. Olise, Kone. Domenico Berardi. Mereka mainnya nggak terlalu ngepres sih. Mereka lebih ke cenderung di pertahanan mereka sendiri. Biarinlah, kita pancing aja, Pak. Kita pancing sedikit untuk keluar. Kita main gini-gini aja. Pancing untuk keluar. Alah, Berardi umpan segitiga. Kemana, Cok? Anjir lah. He's one of the key playmakers. He just seems to have the ability to create a chance out of nothing. They're gonna have to mark him tightly if they're gonna dapat stop him lagi ya. today. Thuram. And it's on here. Wah, anjir, itu gue Thuram. Yeah, the keeper's doing everything he can to keep him in it. Here it comes. Aduh, Kicked out, but for how long? And now alah, anjir terlalu masuk, Cok. You can sense the relief, can't you? It was a fantastic initial save though. Olise. Oke, Hegem. Biarin aja lah ya. Nah, dapat kan? that's been won Santai really aja. smartly. Duh, Kone. On to Gallagher. A chance to get something going here. Big chance. Olise. And there Wis. it is. Alah, the offset, flag goes anjir. up. It's not going to count. Well, it looked close, didn't it? He certainly thought so as Anjir. well. And he's making that clear to the assistant. Tipis sekali. Gigit. Makanya pas dia nge-shot dulu tuh
Animasinya kayak aneh, Cok. Ternyata offset. Tapi GG sih di apa? Olise ini untuk finishingnya ya. Oke, Ilik. Bolnya masih Promising looking ball. mencari formula ya. Oke. Kone pada Pak Berardi. Nggak bisa, Cok. Gallagher. Santai aja dulu. Kuasai permainan. Domenico Berardi. Oke. Turam ngawur, Cok. Well, Oke. Nggak bisa. Anjir. Kepotong semua dong, Pop. Ini kita. Passing kita. Van der Son. Oh, that's really well cut out. Kone. Wissah. Alah. Nobody seems to want to keep the ball for long here. Yeah, there's just no Fabian. business there. Bahaya, Cok. Mana ini si Gallagher? Oke, Turati. Really good bit of Yeah, goalkeeping GGWP. to keep that out. Michael Olise. Marcus Thuram. Domenico Berardi. Nggak bisa. Now, what can they do from here? Wus, anjir. Still not dealt with. Malah. And that'll do it. The end of the first 45 Oke, babak minutes pertama here. masih 0-0 ya. Tapi permainan kita cair lah. Permainan kita ya fluid lah. Nggak terlalu kaku, nggak terlalu keserang. Kita justru mendominasi pertandingan ya. Walaupun mereka ada 1-2 kali menyerang pertahanan kita, tapi pertahanan kita masih mampu mengontrolnya. Gusto, pemain yang jarang tersorot, tapi kontribusinya GG ya si Marlo Gusto ini. Michael Olise. Could get it over. Alah, Well, they got so far. Anjir. No end result. Oh, that's exactly Nggak what he dapet dong. needs. Standing firm, not giving an inch. Working the ball really nicely. And this could be. Wis, itu yang saya mau. Itulah Turati yang saya kenal, Cok. Bukan Turati yang populer kayak kemarin. Delivered into the box. It's away, but it's not finished yet. Aduh, Kone kok kayak gitu-gitu terus, Cok. Ntar Gusto, Olise. Well, this is a superb run. Manuel Kone. Good passing, not looking to force Oke, it ente just mau yet. main-main kayak gitu, bro. Oke, bro. Well, that was Seladenin, bro. but hit with Hah? too much on it. Mau main pinggir, oke. JHS kepada Gusto. Michael Olise. Ntar dulu, anjir. Kone. Just a friendly reminder that we have more Serie A coverage coming up for you on EATV. As Bologna. Aduh. Really hope you can be with us for that one. Berardi lama, Cok, ininya animasi balik badannya. We're into the final half Bukan hour. animasinya, pergerakannya kayak kurang, first touch-nya kurang. Van der Son. And on to Peck. At least kita menang 1-0 lah. Biar agak aman Turned out sedikit. to be a really good ball. Pascal. Gusto. Boleh Gusto. Enting jur. Aduh, ngawur. Claudio Manu Kone. Anjir. Gagal maning. Decent progress here. Promising attack but only to a point. Ayolah, main yang bener sekali-kali. Michael Olise. Rio Momoa jarang dapat bola ya. With the lead, they're happy just to play keep ball. Yeah, the cruising Atur at the moment, tempo aren't aja, they? Cok. Mereka mainnya juga nggak terlalu 20 ngepres kan. minutes left of this game. Nggak terlalu berani keluar, mereka menunggu kita Let the game come melakukan to that kesalahan now. itu. Promising
looking attack this. Gallagher. Oh, that's really nice. Offside. Oke, kita ganti dulu lah ya. Milinkovic Savic. Oke, sementara Milinkovic Savic terlebih dahulu aja. Kita ganti. Langsung yang kita masukkan ya. Ilic pada Fabian. Van der Song. Fabian ini pemain muda ya. Peck. Really nicely played. What can they do with this anjir. now? Pascal Struijk Great instinct there to kurang sekali loh ininya apa? forward, and there are choices on. Duel udaranya nggak sebagus JJS lah. JJS tuh GG pak duel udara. Thuram, kebiasaan Thuram. Domenico Berardi. Anjir. There as the ball changes hands. Thuramnya positioningnya kurang ya. Beautifully weighted ball. Sih. And into the box it goes. Well, it comes to nothing in the end. Anjir, kenapa sih setengah anjing? Oke. 3 menit lagi. Now, what can they do from here? Kursor anjing. Bangsat. A well-taken goal. Gak bisa loh saya pindahin loh. He's off celebrating. Baru saja cok dibilangin jangan sampai kebobolan. Malah kebobolan. Domenico Berardi. This is looking good. Who wants to be the hero now? Oke, And the whistle sounds. babak tambahan ya. Anjing. And after both coaches have had their say, will we see a winner here in extra time? Ini harus serius ya. Serius cok. Van der Song. Thuram ini voucher aja lah. Calvin Bassey. Ya target forward itu kurang gitu Dr. loh. Peck. Anjir, sekarang mereka berani ya main nguasain bola gini. Aduh. Oh, could be a chance here. Oke, Pascal. Anyone with that? Sayap-sayap kita. Attack aja cok. Ngapain tahan-tahan. Struggling to keep the ball there. Lovely ball. This could lead to Duh, something. Pascal sumpah nggak bisa duel udara loh. Stubborn Tai refusal lah. to give up possession. Cross deep towards the back post. And that's Oke, good Turati. goalkeeping. Olise kosong, Berardi. Situation. Olise. Oke. Witsi. Might upset the majority in Berardi. Salah. Thuram cok. Thuram ya. Anjir. Pojok kiri atas sih. Sempat membentur mistar gawang. Ini saya agak ragu-ragu sih. Aduh, ini antara melenceng atau ditepis sama kiper. Cuman ya karena ini yang nendang Thuram ya. Bukan si Pinamonti atau Losek. Jadi saya percaya lah. Thuram sih GG sih. Change the game sih. And away we go again at 1-1. Oke. Calvin Bassey. Could turn
turn out to be a really good ball. Wes, Done well to get past his man. bahaya Doik. Pascal Struijk. Oke, And that will do it for the first kita akan half. mengganti pemain lah ya. Sepertinya kecapean semua. Nggak ada yang kecapean sih. Oke, nanti aja beberapa menit kita akan ganti ya. Go again for the second half of extra time. Guingat situ. Alah, ngawur cuk. Aspan, Jesper Karlsson. Asalumpan. GG. And it's Pence read his mind now. Mane. Anjir lah. Milinkovic-Savic. Ah, Nicely played through. This has anjir, klinis sekali Bung Trivela ente. Dah, kill the game berarti. Lagi-lagi tutorial remontada ada di YouTube John Battle ya. Karir mod Sassuolo, camkan itu cok. Oke, kita akan ganti pemain lah ya. Biar Adi capek. Ntar ini bisa sih masukin Santoro. Si Circati main. Burger. Guingat. Anjir. Udah selesai kah? Atau gini aja. Loh. Nah, gini bener, bro. Oke. And we're back underway and 2-1 now. Marcus Thuram ya, kita Van der Son. Thuram enak di pocher ya, lebih enak di pocher. Now with Pep. One to latch Oke, on to Doik. there. Doik. Billy Doik. Sepertinya saya melihat Maldini baru di diri Doik, bos. Oke, Burger. Duh. Now Milinkovic-Savic. Merket. Pass Aduh. weighted just right. Alah. Excellent Salah. reading of the game to win the ball. Oke, 2 menit lagi. Menuju kemenangan kita asal atas Bolonya ya. Clarkson, Peck, Hegem. Yap. Bahaya. Pass as precise as they Bilih, anjir lah si Turati ini Yeah, he GG. needs to be really sharp there, didn't he? Especially from that range. Anjir siapa cok mirip Evra, Baku. Over it comes. Oke. Kita langsung buang aja lah ya. Dan fluid akhir dibunyikan oleh wasit skor 1-2 ya. Going through. Dengan agregat 2-4. Yang artinya kita berhasil meremontada si Bolonya ini di pertandingan kali ini ya. Lots of rest before the final. With Kita 5 shot, mereka 5 shot. Performance Marcus Thuram ya paling tinggi. Dilanjutkan Kone, Berardi dan Kumoha. Anjir, Kone tinggi terus cok. Oke, final scores untuk Inter dan Como adalah 2 sama. Tapi agregat dimenangkan oleh Como 2-3. Oke, kita akan menghadapi Como di final ya. Coppa Italia. Anjir. Siapa pelatih Como sekarang? Kan Fabregas Madrid kan kemarin kalau salah. Anjir, GG. Olise bermain GG. GGWP semuanya ya. Terus ada juga ntar dulu advance ya. Kita akan menghadapi Parma. Mereka di peringkat ke-10. Anjir, peringkat ketiga kita sekarang ya. Kok bisa gitu? Juventus udah main kan ya? Oke, udah main. Duh, Napoli belum main lagi lawan ini. Kita save dulu. Anjir, Juventus pak. Kita belum lawan Juventus loh nanti loh. Di bulan Mei loh. Mereka peringkat ketiga. Nyalip kita pak. Open analisis. Dan kita akan press conference terlebih dahulu. Ya. Oke, modal yang sangat bagus setelah lolos ke final Coppa Italia.
Ini harusnya menjadi final kedua ya setelah musim lalu kalah melawan AC Milan sepertinya kita. Kalau saya nggak salah ingat ya. Tentunya modal yang sangat bagus untuk melawan AS Parma ini. Percayaan diri meningkat. Oke. Oke, langsung aja. Pam. Ya si Pras anjir si Pras sih. Si Kone kok si Pras anjir. Bentar, sorry. Ini harus saya bedah-bedah dikit ya. Mana nih? Nah, ini. Kok ini cok time sheet. Mana? Nah, ini. Taktik mungkin saya akan pasang si ini di voucher attack inilah ya. Biar lebih garang, cok. Anjir kalau dipasang di balance dia terlalu sering mundur banget. Oke, mungkin cadangannya nanti bisa main beberapa ya. Marquet. Bentar. Right foot. Daripada Sloano. Volpato bisa lah ya nanti. Oke, Volpato sekali-kali kita akan coba lagi lah. Kita akan bawa si Ramos. Ramos nih GG juga. Kita akan menuju ke Mapei Stadium. Oke. We've been waiting for this one, and now the day has finally arrived for a contest not to be missed. Two top teams full of goal-scoring dynamite are ready to explode. It's time to light the fuse. It's on the way for you, live on EA TV. A warm welcome to you, and thanks for joining us for another game live on EA TV. I'm Guy Mowbray, your commentator, with the professionals view provided by Stuart Robson. And we've got a game for you today from Serie A. What are your expectations from this? Well, it doesn't matter how good the Esteves players are, Israel or what kipernya ya. formation they're playing in, you have to earn the right to play. Sassuolo And I'm sure kita that kalah will be 5 reiterated kali, by both seri 7 managers in the kali. dressing room. It promises to be a really good game here. Cremonese. Siapa nih? Dufan. Oke, kita langsung aja lah ya. Kick off babak pertama. Sepertinya itu Dufan Zapata ya, striker nomor 30 mereka itu. Mantan pemain Atalanta. Malo Gusto working the ball really nicely. Anjir. Shame for them, nothing doing. Gusto dapat. Iya cok, Dufan Zapata. Aduh. Milinkovic Savic. We can take a look at the table now and GGWP. results over the run-in. It does seem pretty clear-cut in terms of Gak who's bisa. going down. Yeah, the table doesn't lie, does it? Overall, those teams just Kasih haven't dulu been ke good enough. Doik. It's as simple as that. Doi kepada si Pak Rio. Milinkovic Savic. Wih, ini. Ente gimana rasanya bro kena gol kayak gitu? Umpan balik badan, flick langsung hajar. Gimana rasanya kena gol seperti itu bro? Ultimate kan gitu. Ya kan? Biasanya ultimate golnya kayak gini pak. Dioper, balik badan, terus flick kanan atau kiri langsung tembak cok. Nah ini tambah Trivela nih. Gimana nih perasaan ente bro? Ditambah selebrasi Chris John. Oke. 32 gol dari 32 penampilan. Harusnya calon pemain terbaik Serie A lah itu. We go at 1-0. Kita nanti akan lihat lah sampai pengumuman ini ya, pemain terbaik ya, player of the season of tournament. Doik semakin matang ini ya, pemotongan bolanya ya. Gusto, oke Olise, pada Sergej Milinkovic Savic, pada Struik. Bentar cok.
Oke, mohon maaf ada sedikit kegangguan ya. Ternyata baterai saya habis, Cok. Saya harus colok dulu ya. Sorry banget mengganggu. Tapi di situ, alah, Thuram selalu loh, Thuram loh. Umpannya kayak wedus. Bahaya, Frigan bahaya. Nah, mudah saja bagi si Turati ya. Gallagher. Marcus Thuram. Sendirian tuh. Alah, anjir. Pakai sendiri harusnya. Job done for now. Oke, Bang J masih kalah loh sama ini loh. Dufan loh. Making decent progress here. Begic. Decent chance. Bus. GG, Cok. Ready for it coming his way. Olise. Santai aja dulu. Marcus Thuram. Ayo. Nicely played. Rio sendirian. Anjir, GGWP. Oke, mulai berkerut matanya ya. Corner. Aduh, kok Gallagher sih? Walaupun menang duel ya, cuman Really good header, but it's met by a kurang, more Pak. than decent save. lebih satisfying Jayces, Thuram atau Work there to keep it. si siapa? Savage ya. Sergei Milinkovic Savage. Esteves kepada Begic. Ini Dufan Zapata itu salah satu striker yang sangat berbahaya, Pak, di Serie A. Now, here they go. Sejak zaman dia main di Atalanta ya. Good patient build up, but not quite the Oke, end product. Turati. Anjir, bahaya Turati. Turati ngawur, Cok, passing-passingnya, Cok. Milinkovic Savic. Sergei, On to Gallagher. Badario, Berardi minta, aduh, Domenico Berardi. It looks as though they're nggak having bisa. a bit of a regroup now. Michael Olise. Cocok. This could be dangerous. Hajar, anjir, masih Nicely stopped kena and held by the sedikit keeper. blok ya dari pemain Parma tadi. Well, not long to go Valentin. until the break now, and the hosts are edging Roger. this first half. Yes, they've defended really well all over the pitch. Their work rate and discipline has been excellent. But any drop Oke, in tempo Pascal. and this lead could easily Oke. slip away. Pada Bang Jai, pada Sergei Milinkovic Savage. Oke, bentar dulu, Gusto. Now Milinkovic Savic. bentar dulu bos. Olise. Nah ini harus ada presisi nih. Getting closer. Anjir, And that serangan brings terakhir the loh. first half to a close. Malah diberhentikan, itu momentum terakhir, Pak. Nunggu bola mati kayak atau direbut sama pemain lawan kayak. Pugi emang. Resumes. Let's see what this half Wasit brings. Timur Tengah ini, Cok. Oke, pada Rio. Ntar dulu. Pada Pascal dulu. Doik. Rio. On to Gallagher. Aduh, Gallagher. Really good interception to take the ball. Lagian Thuram nyari posisi di situ, Cok. Tapi emang ketutup sih jalur passingnya ya. Oke, Doik. Pak Rio. Well, we have more coverage from Serie A coming Ah, up sendirian. on ATV as Sassuolo face Cagliari. Wih, gelo. And you can see immediately from the goalkeeper's reaction, he knows he had to do better than that. Gelo. Can't push it into those areas. That's not good goalkeeping. Bam. Ditepis oleh Israel, dibombardir lagi oleh Berardi ya. Kita hajar aja si kiper ini ya. Oke, skor 2-0. Sassuolo Parma, Frigan, Esteves, Begic. Kita kejar aja sampai ujung dunia, Cok, sampai negeri Cina ya. Kita tuntut mereka ya. Thuram. Michael Olise. Oke, Could be something on. hajar, anjir, duh. Keeper to avert the Rio. danger. Menit 57. A really
good performance, as you can see. Sorensen. They've created numerous chances. They're Tar winning dulu. the game comfortably, and they could go on and score more. Rio. This could get really embarrassing. Badarumi Berardi, Rio, Fans are right behind Begic, them, and those Sergei. in charge know that Gallagher deh, today Gallagher. is key to winning their hearts. Oke. Yeah, this would be a massive result for them. Anjir, pemain kita cair-cair, Cok. Kemarin lawan Madrid nggak bisa ya kayak gini ya. Olise. Found a way through. Moving through on goal. Ya ampun. Heads out. Us, untung, Cok. Bola ribonya ke arah pemain kita ya. Feel for the goalkeeper. Having to keep them out single-handedly. Oke, Olise. 3 gol dari 10 pertandingan. Walaupun cuman 3 gol, cuman kontribusinya, asisnya itu ya, mulai nyetel lah. Awal-awal dulu nggak banget, maksudnya kurang lah. Karena ya masalah speed apa segala macam, cuman makin kesini makin GG dia. Oke, kita mungkin akan memainkan Volpato ya, lama tidak memainkan dia. Lincoln Savic kita ganti, Marquardt, Thuram, Kone akan kita mainkan kah? Bisa. Terus Circati, oke Circati kita mainkan menggantikan Pascal. Bentar. Kalau gitu Thuram kita biarkan aja. Kita masukkan Circati. Pak Circati ini pemain yang musim lalu menggantikan JJ saat dia cedera ya, selama 3 bulan atau 100 hari lah. Bermain sangat bagus, cuman ketika JJ kembali ya dia bergeser lah ya. Oke, Volpato nggak bisa. Aduh, Marquardt nggak dapat tuh. Bang Jai, banteng matador Bang Jai. Oke, Doik di situ. Santai dulu. Guijer pemain mana, Pak? Denmark kah? Oke, Manuel Kone. Oke, out ya. Out of frame. Oke, Doik. Oke, Olise. Bisa. Merket. Hajar, anjir. Terlalu terburu-buru juga sih. Cuman takutnya kalau nggak cepet-cepet di shot, Cok. Anjir, ini terburu-buru saya, Pak. Itu shotnya udah banyak sih saya sih. Oke, Ramos. Anjir. IGWP Ramos. Alah, Volpato tetap aja mainnya. Gak ada perubahan, Cok. Sumpah. Sampai kesel lah. Ramos 2 kali intercept ya. Oke, sabar Ramos. Kone. Gak bisa. Balik ke Ramos. Sayang sekali diantisipasi tadi ya. Oke, Bang Jai pada Circati. Pada Thuram. Aduh, lamban banget umpannya, Cok. Oke, Steves masih dibayangin oleh Ramos. Anjir, Ramos Hurta kah? Anjir, Sorensen, Ramos di situ. Bahaya. Oke, Turati. Kita langsung buang aja ya biar clean sheet. Thuram. Oke, 3-0 skor. Dan kita berhasil menggeser Juventus lagi ya di peringkat kedua. Olise anjir. Olise yang Gumoha 2 assist dong. Olise 1 gol 1 assist. Ramos baru masuk. Berapa intercept berarti dia defending. Anjir, 5 kali dribble, 4 kali pass, tackle 2 kali. GG. Pelatih juga GG. Sergei Milinkovic, Gallagher, Thuram, Berardi dengan 1 gol, Thuram dengan 1 gol ya. GG sih. Kita
12 shot anjir. Itu kalau Thuram bisa lebih memaksimalkan peluang ya beda cerita ya. Oke, Napoli imbang ya. Masih ada harapan kah buat kita untuk mengejar mereka? Kita lihat aja lah. Berarti selisih poin 5, Pak. Oke. Don't play with Marcus Thuram, bro. He is the greatest, one of the best striker we have, and one of the best striker in the world right now. Ramos, oke bro, ente bermain sangat bagus bro, sumpah. Gak bercanda saya bro. Oke, pertandingan selanjutnya melawan Cagliari, peringkat ke-17 ya. Ponen analisis mereka menggunakan formasi 4-4-2 Nero ya. Anjir, ada Hector Bellerin dong di apa? Oke, kita akan melakukan formasi-formasi ya lawan Cagliari. Formasinya sama. Kita nggak akan bawa full pato lah ya. Karena ya unbelievable lah pemain satu ini. Kasih kesempatan malah kayak gitu mainnya. Kita akan mainkan Kone di awal. Oke, gini aja. Playmatch Unipoldomus. Cagliari nama stadionnya Unipoldomus. Bukannya dulu saya pernah ke stadionnya Cagliari, Pak. Cuman di depan aja sih, nggak sampai masuk gitu. Itu nama stadionnya kalau nggak salah Sardegna Arena ya. Markas Cagliari itu. Oke, Andrea Belotti. Langsung aja pertama ya. Oke, babak pertama Lufumbo, Belotti, Gaetano, Marin. Oke, mereka bermain sedikit menekan ya harusnya di babak pertama ya. Oke, Prati. Oke, shooting, shot on target pertama untuk bolonya. Ada George Doig. Bingung, bentar. Gak bisa passing ditutup udah jalurnya. Oke. GG Pak, Caprile. Masih bisa diselamatkan oleh Caprile ya. Cuma syutingnya ya kita bisa lah menilai itu dari saat kita main sendiri lah. Wah, anjir. Tapi lumayan GG ya sundulannya si Pascal ya. Kalau di depan gitu, tapi kalau di belakang ngampas Pak, sering ngampas. Rio. Alah, anjir, salah. Dia berhenti lari dong. Ada Marin di situ. Diola, Kedoik, Zappa. Aitsa. Kone, bayangi Kone. Oke, Pascal para Kone. Sabar dulu. Sabar aja dulu. They're happy here to just sit and soak it up for a while. Conor Gallagher. Sabar, bos. Oke, Gallagher. Anjir. Susah cok, crossing cok. Conor Gallagher. Aduh, Pascal ketinggalan terus. Untung Bang Gusto ya berhasil mengantisipasi kali ini Riongo Moha. Oke, sabar dulu. Gak bisa nih kayaknya. Oke, Riongo Moha. Aduh. Alah, offside anjir. Harusnya pertama itu loh. Masih kena pemain mereka lagi. Besar. Ajak. Aduh, offside Riongo Moha. Telat sekian detik ya. Oke, ada bagian tubuh
offside, yaitu lutut dan juga kepala ya. Tapi nggak tahu di ini dihitung apa nggak ya tangan offside gitu ya. Karena di real life ya nggak dihitung bro, karena itu bukan bagian untuk nyetak gol. Kalau di sini kayaknya dihitung deh seluruh badan deh. Aduh, Thuram lagi-lagi terlalu maju ya. Aduh, bahaya. Alah. Si Kone itu bebas kosong melompong Pak, padahal Pak. Agak susah ya lawan Cagliari ini ya. Maksudnya pertandingan apa? Backnya disiplin semua. Cok. Di depan dia berani menyerang. Nah ini merepotkan kita Cok. Sembulan aja nggak ada yang. Wah ngawur Cok si Uki ini. Oke, Doik. Sabar dulu, nggak bisa. Aduh anjing, tutup terus Cok. Aduh Pascal Struijk terlalu maju ente bro. Polisi. Alah, Thuram ente ngoper apa bro, kenceng amat anjing. Udah saya deket apa? Biasa aja loh, ngopernya nggak terlalu kenceng loh. Ayolah. Ayo bro, kita selisih 5 poin dengan puncak klasemen. Kita kejar Cok. Main jangan kayak orang tolol nggak punya mental gini anjing. Nggak bisa. Kita tetap harus fokus. Jangan mengandalkan emosi belaka Cok. Jangan gursak-gursuk. Gusto di situ. Anjir, Ryonggu Moha loh. Menang lawan duel loh. Wih sih. 8 gol dari 33 pertandingan Cok. 18 tahun ya. Anjir, asisnya keren juga dari si ini. Itu bolanya agak sedikit melingkar misang gitu ya. Sementara dia nggak ada yang ganggu loh duel udara, padahal dia dijaga oleh Zappa loh. Si Zappa nggak duel udara ya. Sementara si Ryonggu Moha itu posisinya menang di depan dia. Kalau posisinya di belakang tuh atau di samping udah pasti kalah. Oke, good job Ryonggu Moha. Dan juga Olise tentunya sebagai pemberi asis. Crossing inti gila bro, gokil. Bisa gitu ya. Oke. Kali ini Kone membayangi Prati. Gallagher juga. Bahaya. Bangsa ngapain curut-curut situ. Mana tengahnya ini? Jangan buru-buru maju lah. Ntar, oke Olise. Anjir, sah. Ayo Gusto. Oke, out. Albert Gaetano. Lagi kah? Nah ini posisinya di belakang, susah untuk menang Pak. Walaupun Thuram itu sedikit kecil kemungkinan untuk menang kalau posisinya seperti itu. Oke, good job Berardi. Anjir, Oke. Aduh, offside sih itu kalau crossing. Nah, ya ini ke depan bagus sih bro, cuman ya jaga posisi Anda, jangan offside lah. Yuh. Alah, Olise nggak dapet dong. Oke, Marin bayangin kejar oleh Kone. Sisi kiri bahaya Marin. Doik. Aduh, ngapain inti bro, terlalu ke tengah bro. Woi.
Oke, Turati save yang sangat GG ya. Kita ganti kah? Iya, tapi jangan ganti sama si tolol itu, Cok. Si Sloane itu. Oke, ini saja, satu saja. Selanjutnya kita akan ganti di mungkin di menit 80 something. Well. Forward, oke, GG. Udah, bawa ke depan aja. Ente maju ke depan, bro. Ayo, Cok. Lufumbo. Anjir. Hampir, Cok, Belotti. Ngarin semua udah ditarik, kan dikasih instruksi. Curhat kah, bos? Oke. Olise. Anjing. Potong terus anjing. Potong juga anjing. Bangsa dipotong terus, so asik loh si Cagliari Puki ini, Cok. Bahaya. Nah, potong lagi kan, mampus kau bujang. Mana Thuram ini? Nah, Thuram maju. Aduh, maju tetap aja di ngewe kah sama pemain lawan kah? Anjing ditempel terus loh pemain back lawan loh. Tolongnya minta ampun, kerak serangan balik kan? Doik, ngapain ente ke tengah, Cok? Us, hancur gak expect. Kone, alah. Udah buang aja anjing. Aduh, belum prit ya. Anjir, saya nggak expect, Cok. Kejar anjing. Alah. Prit. Anjir, masih corner dong si wasit Arab Saudi ini dong. Oke, nggak usah lah, kita fokus aja lah. Oke, kemenangan tipis 1-0 ya, sangat berdampak bagi kita ya. Anjir, itu saya padahal udah pasrah ketika JIJS kehilangan kontrol bola tadi ya. Udah gawang, Cok, cuman ya natap crossbow challenge mereka. Anjir, kita mereka 16 shot loh. Turati GG sih, match ini gokil sih. Gokil, Thuram ngampas, Cok, match ini 5,9 penampilan ratingnya. Oke, sementara Lazio dan Milan menang. Juga Como juga, Berardi oke, cocok. Gusto bermain juga sangat baik pertandingan kali ini. Terus ada Thuram ngampas, nggak tahu kenapa ya. Umpannya terus, nggak banget deh si Thuram hari ini. Oke, itu tadi pertandingan terakhir ya bersama Sassuolo di episode kali ini. Dan sebelum saya akhiri, saya mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, ada gangguan di tengah permainan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode selanjutnya.